बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम अहम गुफ्तगू करेंगे और ये वीडियो बीवी को गाली देने के हवाले से है। अक्सर घरों में ये देखा गया है कि मर्द हजरात बीवी को माँ बाप की गाली देते हैं। वो अपना घर छोड़ आती है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना उसकी जिम्मेदारी, कपड़े धोना, इस्त्री करना उसकी जिम्मेदारी, घर की सफाई, झाड़ू पोंछा उसकी जिम्मेदारी, बच्चे भी संभालना उसकी जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश उसकी जिम्मेदारी, सास का ये काम वो काम, ससुर के सारे काम, यकीन जाने कि कुछ भी उसके जिम्मे नहीं है। मुझे छोड़ें कि मैं ये क्या कह रहा हूँ, दुनिया के किसी बड़े आलिम से आप पूछ लें, इनमें से कोई एक काम उसके जिम्मे नहीं है सिवाय बच्चों की परवरिश के। वो इनकार कर दे तो उसको कोई गुनाह नहीं है। एक बहन कहने लगी कि शोहर जो कहता रहे अल्लाह की रजा के लिए खामोशी से सुनो। मैं अपने खावंद की हर बदतमीजी और गालियों को मुकम्मल खामोशी से बर्दाश्त करती हूँ, लेकिन मुझसे मेरे माँ बाप पर गाली कभी भी बर्दाश्त नहीं होती। मेरी माँ को इस दुनिया से गए 5 साल बीत चुके हैं और मेरे शोहर मेरे सामने ही मेरी माँ को तवाइफ कहते हैं। मेरा कलेजा फट जाता है जब वो इस तरह की गालियां बकते हैं। 8 महीने पहले माँ को ये लफ्ज कहने पर शोहर से बदतमीजी की। आज 8 महीने के बाद शोहर ने मुझसे बातचीत बंद कर रखी है। क्या इस्लामी अहकामात सिर्फ औरतों के लिए हैं कि खामोश रहो, दरगुजर करो, बर्दाश्त करो, फरिश्तों की लानतें होंगी, वगैरह वगैरह। बहन मजीद कहने लगी कि मेरे खामन को मेरी माँ से ये गिला है कि बड़े दामाद को जहेज में बाइक दे दी और मुझे नहीं दी। हालांकि जब बड़ी बहन की शादी हुई उस वक्त हालात बेहतर थे, लेकिन फिर बाबा का इंतकाल हो गया। मेरी माँ ने कर्ज लेकर मेरी शादी की, लिहाजा ज्यादा सामान ना दे सकी। भला ये भी कोई कसूर है? इस तहरीर के अंदर लिखा था कि एक शोहर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन बीवी की ऊंची आवाज शोहर से बर्दाश्त नहीं होती। और दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि एक बीवी सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसके घर वालों को बुरा भला कहना ये बर्दाश्त से बाहर होगा, बिलखुसूस उसके माँ बाप को गाली देना। आप लोगों ने सुना तो होगा कि किसी की आह नहीं लेनी चाहिए। ये आह का कॉन्सेप्ट सिर्फ माँ बाप या यतीम मिस्कीन बच्चों के साथ नहीं, बल्कि हर उस शख्स के साथ है कि जिसका दिल दुखाया गया हो। उसके अंदर महरम, गैर महरम, तमाम रिश्तेदार, दोस्त और अकारिब और तमाम दुनिया के लोग भी शामिल हैं। जी, ये फलां शख्स नमाजी है, क़यामत का मंजर होगा, ऐलान होगा कि ये शख्स नमाजी है, जवाब मिलेगा मुंह पर मारो इसकी नमाजें। जी, ये हाजी साहब है, ये रोजेदार है, ये तहज्जुद गुजार है, मगर सारे आमाल काले कपड़े में लपेट कर मुंह पर मार दिए जाएंगे। जवाब मिलेगा कि पहले उस शख्स से माफी लेकर आओ जिसका दुनिया में दिल दुखाया था, जो आंख तुम्हारी वजह से दुनिया में रोई थी। जरा एक बार हम सोच लें कि अगर बीवी ने वहां माफ करने से इनकार कर दिया तो हमारा क्या हशर होगा। वो अपना घर छोड़ आई है, सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पीछे आई है, दोपहर का खाना पकाती है, सुबह का नाश्ता करके देती है, रात का खाना, ये उसकी जिम्मेदारी में सारी चीजें हम डाल देते हैं। कपड़े धोना, कपड़ों को इस्त्री करना उसकी जिम्मेदारी, घर की सफाई, झाड़ू पोंछा भी उसकी जिम्मेदारी, बच्चे भी बेचारी वो संभाले, बच्चों की परवरिश भी उसकी जिम्मेदारी, सास ससुर के तमाम तर काम भी वो करे, खिदमत भी वो करे। यकीन जानिए कि कुछ भी ये उसके जिम्मे नहीं है। हता कि अगर औरत बच्चे को दूध पिलाना छोड़ दे तो भी हम उसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उसे इस्लाम ने हुकूक दे रखे हैं। दुनिया के किसी भी बड़े आलिम से जाकर आप पूछ लें, कोई भी काम उसके जिम्मे नहीं है सिवाय बच्चों की परवरिश के। वो इससे भी इनकार कर देगी तो उस पर कोई गुनाह नहीं है, लेकिन वो ये सब कुछ करती है और इसके बावजूद उसे गालियों से नवाजा जाता है। उसके घर वालों को गालियां मिलती हैं, उसके घर वालों के सामने भी उसकी तजलील की जाती है। ये भला कहाँ की अक्लमंदी है? ओ अल्लाह के बंदे, वो भी अल्लाह ही की बंदी है और अल्लाह सब कुछ देख रहा है। उसके भी हुकूक हैं, उसका भी दिल है, उसका दिल ना दुखाए।
الحاج مولانا طارق جمیل صاحب ایک جملہ جو اکثر اپنے بیانات میں فرماتے رہتے ہیں کہ اگر حقوق نہیں دے سکتے نا تو پھر روزے رکھو، لیکن کسی کی بچی کی زندگی ایسے برباد مت کرو۔ شوہر تو محافظ ہوتا ہے، اور جب محافظ ہی بیویوں کو گالیاں نکالنا شروع کر دے تو پھر اس کی گھر میں کوئی خیر نہیں ہوتی، بھلا اس کی عزت کرے گا بھی تو کون کرے گا؟ ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ یاد رکھیے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر برتاؤ کرنے والا ہو، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں سے بہتر پیش آنے والا ہوں۔ آپ بھی بہتر بننے کی کوشش کیجئے۔ اپنی ازدواجی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے اللہ کے حضور دعا کرنا مت بھولیے، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے۔ آپ بھی ان باتوں پر سوچا ضرور کریں، کیونکہ کسی کی بہن بیٹی کو اس طرح سے زد و کوب کرنا، اسے گالیاں دینا، اسے برا بھلا کہنا، اسلام اس سے منع فرماتا ہے۔ اگر کوئی شوہر بیوی کو یہ کہے کہ میں تیری ماں کے ساتھ زنا کروں تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ کا کام ہے۔ شوہر کا اپنی بیوی کو بیہودہ الفاظ کے ساتھ گالی دینا بدترین اور گھٹیا عمل ہے اور فسق ہے، جس کی وجہ سے شوہر گناہگار ہوتا ہے، لیکن ان الفاظ سے ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا، اور نہ ہی ان الفاظ کا حرمت مساہرت کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے اپنی ساس سے بدکاری کی ہے، اگرچہ جھوٹ کہے یا مذاق میں کہے، تو پھر حرمت مساہر ثابت ہونے کی وجہ اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ ایک اور مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آیا ہے، یعنی آپس میں گالی گلوچ کرنے والے دونوں شیطان ہیں کہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بد زبانی کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ آپ ذرا یہ سوچئے کہ اگر آپ گالی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گناہ کبیرہ میں ملوث ہو رہے ہیں اور اس گناہ قبیح سے باز آ جائیں۔ اور دوسرا یہ کہ اخلاقی طور پر اگر آپ ہی اپنی بیوی کو گالی دیتے رہیں گے تو بھلا اور لوگ اس کی کیا عزت کریں گے؟ ظاہر ہے کہ جب آپ بیوی کو گالی دیں گے تو دوسرے لوگ بھی یہ سوچیں گے کہ یہ بد کردار ہے یا ایسی خبیث عورت ہے کہ جو اپنے شوہر کو بھی راضی نہیں رکھ سکتی۔ اور ہماری بہنوں سے بھی یہ گزارش ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتوں پر جلدی میں اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا نہ کریں تاکہ ایسی نوبت نہ آئے۔ کافی عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے شوہروں کو تیش دلانے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ کچھ اول پھول بک دے، تو ایسا کرنے سے آپ پر بھی گناہ ہوگا۔ لہٰذا ایک دوسرے کے ساتھ اچھے رویے اختیار کریں تاکہ آخرت میں ہمیں کوئی بھی شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اللہ حافظ۔